عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ الحرمین ریسرچ سروس۔ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده۔ اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله۔ ساجی آواز جتھے پہلے سی اتھے رہن دے، بار بار چھڑیو نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال احباب جماعت اور حضرت الاستاذ مولانا ندیم طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ذمہ داران اہل حدیث یوتھ فورس دی دعوت تے تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ بلا تاخیر، بلا تمہید اور بلا تطویل میں اپنی بات کا آغاز کرنا توجہ مرور ہے۔ دعا کر رہی ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی زندگی پر دے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر دے۔ اللہ پاک سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کریں، اللہ سانو اپنے فضل دے نال غنی کر دے۔ یہ دعا بہت زیادہ کریا کرو۔ چند دن پہلے فیس بک تے میں ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک وڈیری جی مائی سڑک دے تکے کھا رہی سی تے ایک پٹھان انہوں پکڑ کے اپنے گھر لے آیا۔ انہوں پوچھیا کہ بی بی کی وجہ ہے تسی سڑکاں تے تکے کیوں کھا رہے ہو؟ تہاڈی اولاد کوئی نہیں، تہاڈے بچے کوئی نہیں؟ اس بڑھیا نے اگوں جواب دیتا کہ میرے 2 بچے نے، ایک بچہ فیملی لے کے کینیڈا ٹر گیا ہے، ایک بچہ فیملی لے کے سعودیہ ٹر گیا ہے، تے میں سڑکاں تے تکے کھا رہی۔ پشاور اندر ساڈے ایک شیخ الحدیث عالم نے مولانا عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ، انہوں نے ایک درس اندر بیان کیتا، آج تو 14 سال پہلے دی گل ہے کہ سانو اپنے گھر اندر صفائی ستھرائی واسطے ایک عورت دی ضرورت سی تے ایک وڈیری مائی آئی تے انہیں آکھیا مینوں تسی کام واسطے رکھ لو، میری عمر نہ ویکھو، میں کام پورا کراں گی تے دھیان نہ کراں گی۔ تے انہوں پوچھیا گیا کہ بی بی بڑھاپے دی عمر ہے، بچے نہیں، بچیاں نہیں، گھر بہ کے کھان دی عمر ہے، لوکاں دے گھراں وچ تسی کام کیوں کردے ہو؟ توجہ رکھنا۔ وہ کہن لگی کہ میرا خامد فوت ہو گیا سی تے میرا ایک ہی بیٹا سی، میں لوکاں دے گھراں چ کام کر کے مزدوریاں دیہڑیاں کر کے انہوں MBBS ڈاکٹر بنوایا۔ وہ MBBS ڈاکٹر بن گیا۔ اس دور چودی چیک اپ فیس جڑی ہے کم و بیش 1400 روپیہ سی۔ جدوں MBBS ڈاکٹر بنیا انہیں ڈاکٹر عورت نال ہی شادی کر لی۔ گل گل تے میرے نال الجھن لگ پے، میرا کھنگنا، میرا بولنا، میرا اٹھنا، میرا بار بار واش روم جانا، یہ چیزاں انہوں نے اچھیاں نہیں سی لگ دیاں۔ تو جدوں میرے پتر نے ڈاکٹر عورت نے شادی کر لی نا، مکان نواں لے لیا، انہوں نے گھر دیاں ساریاں پرانیاں چیزاں کڑھ دیتیاں تے مینوں بھی پرانی چیز سمجھ کے
انہوں نے گھروں باہر کر دیا. ہن میں لوکاں دے گھراں اندر محنت مزدوری کر کے اپنا وقت گزار رہی. تو باہر صورت اے دعا لازمی کریا کرو. نبی پاک تے ہر نماز تو بعد پڑھتے سن اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. حضرت سعد اپنے بچیاں نو یہ دعا سکھاندے سن اس طرح جویں سکول دا ماسٹر بچے نو لکھنا نہیں سکھاندا. ہر نماز تو بعد نبی پاک یہ دعا پڑھتے سن. صحابہ یہ دعا پڑھتے سن دعا کرو اللہ سانو لوگاں دی محتاجی تو بچا کے اللہ سانو اپنے فضل نہ غنی فرمائے. تیسری دعا بھی کر لو اللہ سانو بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے. توجہ ذرا مروا رکھیا جے گل میں نیڑیوں ختم کرنی ہے. حضرات ذی وقار ویسے کوئی بندہ شرک کرے نا بدعت کرے نا گناہ کرے نا کوئی خرافات کرے نا تو ایک سچے مومن مسلمان نو بڑی پریشانی ہوتی. یار شرک کیوں پیا کردا ہے بدعت کیوں پیا کردا ہے یار بندہ خرافات کیوں پیا کردا ہے. عام بندہ اس طرح دے معاملے کرے تو تکلیف ہر مسلمان محسوس کردا ہے لیکن ادوں تکلیف پریشانی بہت زیادہ ود جاندی ہے. توجہ رکھیو جدوں شرک کیتا جاندا ہے تے نیکاں پاکاں دا نام لے کے شرک کیتا جاندا ہے. بدعت کیتی جاندی ہے تے نیکاں پاکاں دا نام لے کے بدعت کیتی جاندی ہے. خرافات تے گناہ کیتے جاندے نے نیکاں پاکاں دی چھٹڑی تھلے بیٹھ کے سارے جرم کیتے جاندے نے. میں بڑا اس بات تے غور کیتا ہے بر صغیر پاک و ہند دے اندر جنہ شرک ہو رہا ہے اللہ دی قسم اکثر شرک جڑا ہے نا وہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دی آڑ اندر ہو رہا ہے. بی بی فاطمہ دا نام لے کے ہو رہا ہے. حسن و حسین دا نام لے کے صحابہ تے تبرہ ہو رہا ہے. کیڑا جرم ہے جڑا نہیں ہو رہا. اسی آنے اللہ دے بندو پہلی تے گل ہے شرک کرو نا بدعت کرو نا گناہ خرافات کرو نا تے جے تسی سارا کچھ کرنا ہی ہے تہاڈے تے زبردستی کوئی نہیں تے وچ نیکاں پاکاں نو تے نہ پاؤ. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ درجے دے توحید پرست سن اعلیٰ درجے دے نمازی سن. بی بی فاطمہ اعلیٰ درجے دیاں حیادار سن. حسن و حسین اعلیٰ درجے دے نیکوکار اور صاحب توحید سن. اچھا پھر اسیں چونکہ شرک نہیں کردے بدعت نہیں کردے ماتم نہیں کردے خرافات نہیں کردے شور شرابہ نہیں کردے ساڈے بڑے پراپوگنڈا آئے وے کہ اے اہل بیت نو نہیں مندے اہل رسول نو نہیں مندے. حالانکہ ساڈا عقیدہ اے وے اے گلاں میں تواڈے نال اس لیے پیا کرنا کہ تواڈے علاقے 'چ انہاں گلاں دی بڑی ضرورت ہے. اخلاق دے نال دلائل دے نال لوگاں نو قریب کرو سمجھاؤ اپنا مسلک انہاں تک پہنچاؤ. جی آل رسول نو نہیں مندے اہل بیت نو نہیں مندے کہ تواڈے تے وہی آئی ہے اسی نہیں مندے. اسی تے اینا مننے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک جسم تے جڑا کٹا بھی لگ جائے نا رب دی قسمیں اسی اس کٹے نو بھی اپنی آنکھاں دا سرما سمجھنے تے جنہ دیاں رگاں چ نبی پاک دا خون ہوئے تے بی بی فاطمہ دا دودھ ہوئے اسی مسلک نہ قربان کر دیے جوانیاں نہ قربان کر دیے. اہل بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں. جی اسی رولا رپا نہیں پایا تو یہ مطلب یہ نہیں اسی انہاں نال پیار نہیں کرتے. سیانے سیانے بندے جنہیں بیٹھے ہو نا تو ذرا لفظ پیارے یہ ذرا پوری تقریر چ بولتے رہو تاکہ مینوں پتہ چلے کہ آل رسول تے اہل بیت دا منکر کوئی بھی نہیں سارے ہی مانتے ہیں. اہل بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ اللہ دے وہ بندے ہو جنہ شرک ہو رہا ہے انہاں نیکاں پاکاں دی چھتڑی تھلے ہو رہا ہے. شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا نام لے کے کی کچھ ہو رہا ہے. ساڈی دعوت تے غور کرو ساڈے منہج تے غور کرو. انہاں لوگاں تے پریشانیاں آئیاں مصیبتاں آئیاں آزمائشاں آئیاں
یہ لوگ قبراں دی پوجا نہیں سن کرتے، یہ لوگ چھلے کڑے دھاگے نہیں سن پاندے، لا چھلا تھا ولا کڑا تھا ولا دھاگا تھا، کوئی چھلا کڑا دھاگا نہیں سن پاندے۔ انہاں تے کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مصیبت آندی سی یہ لوگاں نو اللہ دے نال جوڑ دے سن۔ کچھ ہی بولو، لوگاں نو کدے نال جوڑ دے سن؟ یہ لوگاں نو درباراں نال نہیں سن جوڑ دے، مزاراں نال نہیں سن جوڑ دے، چھلیاں کڑیاں دھاگاں نال نہیں سن جوڑ دے، یہ لوگاں نو رب دے نال جوڑ دے سن۔ آئیے جڑی گزارشات میں کرنی چاہنا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا، ذرا چند اہم دلائل تے غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے آلے رسول اہل بیت نو ہر قسم دے شرک تو پاک کر دیتا ہے، قبراں دی پوجا تو پاک کر دیتا ہے، چھلیاں کڑیاں دھاگیاں دی پوجا تو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر بدعت تو پاک کر دیتا ہے، خرافات تو پاک کر دیتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ پاک نے پاک تے صاف کر دیتا ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی خدمت دے اندر ایک بندہ آیا ہے، آندا سیدنا علی میرے تے قرضہ بہت زیادہ ہے، میری مالی حالات بہت زیادہ ماڑے نے، میرے لین دین دے سلسلے مالی معاملات بڑے کمزور نے، حضرت علی المرتضی میری کچھ مدد کر دیو، میرے نال کچھ تعاون کر دیو، مینوں کچھ پیسے روپیے دے دیو تاکہ میرا قرضہ اتر جائے، تاکہ میرے مالی معاملات بہتر ہو جان۔ سیدنا علی نے انہوں کوئی دھاگا نہیں دیتا، انہوں کوئی چھلا کڑا نہیں دیتا، انہوں کسی دربار مزار تے نہیں گلیا۔ سیدنا علی نے نہیں آکھیا تو مینوں کہنا میں مقروض ہاں، میرے نال کوئی تعاون کر دیو، میں تے آپ مشکل کشا ہاں، میں پھوک مار کے تیرا قرضہ اتار دینا۔ نا نا نا، سیدنا علی نے جو آکھیا اللہ دی قسم نگر نگر یہی دعوت دے رہے ہیں، گلی گلی یہی دعوت دے رہے ہیں۔ سیدنا علی نے فرمایا میرے ویر تیرے تے قرضہ بہت زیادہ ہے، کیا تینوں میں وہ دعا نہ سکھاواں جڑی دعا مینوں اللہ دے رسول نے سکھائی ہے؟ لو لوگو آئی ساڈا مسلک جے، آئی ساڈی دعوت جے، اسی آنے حجریاں تے حجریاں چ بہ کے، مدرسیاں چ بہ کے، مسجداں چ بہ کے لوگاں نو اوہی دعاواں سکھاؤ جڑیاں دعاواں اللہ دے رسول نے اللہ دے بندیاں نو، جڑیاں دعاواں اللہ دے رسول نے اللہ دے بندیاں نو۔ سیدنا علی المرتضی نے فرمایا بھائی تیرے تے قرضہ بہت زیادہ ہے، کیا میں تینوں وہ دعا نہ سکھاواں جڑی دعا مینوں اللہ دے رسول نے سکھائی ہے؟ یہ دعا پڑھنا تیرا کام ہے، یہ وظیفہ پڑھنا تیرا کام ہے، یہ پڑھائی پڑھنا تیرا کام ہے۔ سیر پہاڑ دے برابر جے قرض بھی ہویا اللہ اس پڑھائی دی برکت نہ قرض عطا فرما کریں گے، اس قرض نو اللہ دور فرما دین گے، اتار دین گے، تینوں ایسے وسائل عطا فرما دین گے۔ حضرات عزیز وقار اس بندے نو پڑھائی تے اتنا یقین ہے، انہوں نبی پاک دی دسی ساڈا یقین اٹھ گیا، ساڈا شوق اٹھ گیا، اے ساڈی بربادی دی وجہ ہے، ساڈی توجہ پیسے وال، ساڈی توجہ عہدے وال، ساڈی توجہ یاراں دوستاں وال، ساڈی توجہ ڈاکٹر دی دوائی وال۔ جدوں سیدنا علی نے فرمایا نا کیا تینوں وہ میں دعا نہ سکھاواں جڑی دعا مینوں اللہ دے رسول نے سکھائی ہے؟ کہنے لگا حضرت جی مینوں دعا سکھا دو۔ سیدنا علی نے فرمایا پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے میرے اللہ مینوں حرام تو بچا لے، اللہ مینوں لوگاں دی محتاجی تو بچا لے، اللہ حلال نال میریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں فرما دے، اللہ مینوں حلال دے نال کافی ہو جا۔ حضرت علی المرتضی نے اس پریشان تے دکھی بندے نو نبی پاک دی دسی دعا دیتی، او بندہ دعا لے کے چلا گیا ہے، چند ہفتے پڑھدا رہا ہے، چند مہینے پڑھدا رہا ہے، آندا جے چند ہفتے گزرے نے اللہ نے اس دعا دی برکت دے نال پہاڑاں دے برابر بھی میرا قرضہ ادا کر دیتا ہے۔
پھر میں کیوں نہ کہاں انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت یہ جتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ یار ساڈا جرم یہ نا اسی حضرت علی دا نام لے کے چھلے نہیں پاؤندے، کڑے نہیں پاؤندے، درباراں دے سجدہ نہیں کردے، ورنہ اسی سیدنا علی نو جنتی مہمان سمجھنے ہاں، پیغمبر دا دماد سمجھنے ہاں، جنتی سرداراں دے جوان سیدنا حسن و حسین انہاں دا باپ سمجھنے ہاں، محبوب خدا سمجھنے ہاں، فاتح خیبر سمجھنے ہاں، لیکن ساڈی مجبوری ہے اسی انہاں دا نام لے کے شرک نہیں کردے۔ ویسے تانوں ایک میں حدیث سنانا، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تے بندہ جڑی حالت اندر مرے گا کل قیامت والے دن اسے حالت ہے۔ تسی تے اپنے فوت ہونے والے نو دو چٹیاں چادراں پا دیندے ہو نا، لیکن حضرت ابو سعید خدری دی صحیح حدیث ہے بندہ جڑی حالت دی اندر فوت ہوندا ہے کل قیامت والے دن جدوں اللہ دی بارگاہ جو پیشی ہوئے گی انہاں کپڑیاں جی ہوئے گی، اس وضاقتہ دے اسے لباس اندر ہوئے گی۔ یہی وجہ نبی پاک دے صحابی شفیع لباس پہن دے، خوشبو دا اہتمام کر دے، غسل دا اہتمام کر دے۔ یار دسو ساڈی او کڈی وڈی خوش نصیب بھی ہے قیامت والے دن دی۔ کوئی قیامت والے دن اٹھے گا انہیں گلے چ تویز پایا ہے، کوئی قیامت والے دن اٹھے گا انہیں ہاتھ دے چھلا دے کڑا دے دھاگا پایا ہے۔ قیامت والے دن انشاءاللہ اسی بھی اٹھاں گے، اللہ دی رحمت دے نال آیت الکرسی پڑھ دے اٹھاں گے، اے قرآن دیاں دسیاں دعاواں پڑھ دے اٹھاں گے، نبی پاک دیاں دسیاں دعاواں پڑھ دے اٹھاں گے۔ اوے لوگوں اسی سب اہل بیت نال پیار کرنے ہیں، سب آل رسول نال پیار کرنے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ رکھنا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تشریف فرما۔ آپ نے فرمایا فاطمہ اگر تیرے تے کوئی صدمہ آ جائے، تیرے تے کوئی ہم تے غم آ جائے، اے میری فاطمہ اگر تیرے تے کوئی پریشانی تے مصیبت آ جائے، نبی علیہ السلام نے نہیں پیا فاطمہ اے میں دھاگا پڑیا ہے پوت اپنی کلائی تے پا لے، ساری زندگی کوئی آفت نہیں آئے گی، اے میں چھلا لے کے آیا اپنے گھٹ تے پا لے، ساری زندگی کوئی آفت مصیبت نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے کوئی چھلا کڑا دھاگا اپنی بیٹی نو نہیں دیتا، کسے قبر دا رستہ نہیں وکھایا، غیر اللہ دی نظر و نیاب دا رستہ نہیں وکھایا۔ آپ نے فرمایا میری فاطمہ اگر کوئی تیرے تے پریشانی آ جائے، میری بیٹی میں کہ پڑھائی دے کے جاڑیا ہے، پڑھائی پڑھنا تیرا کام ہے، تیریاں پریشانیاں ٹال دینا رب العالمین دا کام ہے۔ میں دیکھے پردے اندر ماشاءاللہ معززات بھی تشریف فرمانے، میری وہ بیٹیو سیدہ فاطمہ نو نبی پاک نے جڑی پڑھائی دیتی ہوئے گی یقیناً وہ خاصے دی پڑھائی ہوئے گی، وہ دی اندر ایک طاقت اور ایک قوت اور اللہ دی خاص رحمت ہوئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ پریشانی آئے دے پڑھیا کر اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلا لا الہ الا انت، منع کیے اے میرے اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ مینوں میرے نفس دے حوالے نہ کرے آجے، اللہ میریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دیو۔ تے پہلے ٹکڑے تے اللہ دی قسمیں ذرا غور تے کرو، نبی دی بیٹی رب نو کی کہہ رہی ہے اللہم رحمتک ارجو، اے میرے اللہ پامیں میں نبی دی بیٹیاں پر جے مینوں بھی امید ہے تے صرف تہاڈی رحمت دی امید ہے۔ اوے جوانی تے مان نہ کریا کر، دولت تے مان نہ کریا کر، تعلقات تے مان نہ کریا کر، اس کلے اللہ دی رحمت دی امید رکھیا کر۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلا لا الہ الا انت۔ اگر کوئی میرا پرا قرضے دے معاملے اندر پریشان ہے، کاروباری معاملات اندر پریشان ہے، لین دین دے معاملات اندر پریشان ہے، اللہم اکفنی بحلالک
अन हरामी का वागनी बेफदले का अमन सिवा। सैयदना अली ने उस बंदे नू रब नाल जोड़िया, किसी दरबार मज़ार नाल नहीं जोड़िया, छल्ले कड़े धागे नाल नहीं जोड़िया। नबी पाक ने जी अपनी बेटी नू वसीयत फरमाई है, मेरे पैगंबर ने तौहीद वाली पढ़ाई अता फरमाई है। अगर कोई मेरी बेटी मेरी मुअज़्ज़ज़ा परेशानी मुसीबत किसी भी दुख के अंदर पढ़ाई पढ़े, अल्लाह पाक मुसीबतों के बदल नू खत्म करके रहमतों का मीह पा दिंदा है। हजरात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा नाल असीं प्यार करने आ, सैयदा फातिमा नाल प्यार करने आ। ताई तो मैं कह रहा ना बार बार, अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा इस इलाके च सब तो वड्डा रौड़ा साढ़े बारे यही आंदे ने ना जी, यह जी भाभी आले बैत नूं नहीं मनदे, आले रसूल नूं नहीं मनदे। अल्लाह दी इज्जत दी कसम असी इन्हां दा शान भी मन्ने है, मुकाम भी मन्ने है, एहतराम भी मन्ने है। ते रब दा साडे ते फजल पता की है, अल्लाह पाक ने अहले बैत दी अकीदत भी अता फरमाई है, अल्लाह पाक ने अहले बैत दा अकीदा भी अता फरमाया। यार किड्डे जुल्म दी गल है। कई पता की आंदे ने, अली हम तेरे हैं, जहन्नम के लिए वहाबी बतेरे हैं। अच्छा, जहन्नम के लिए वहाबी बतेरे हैं। ओए अल्लाह दियो बंदियो, अल्लाह पाक ने साढ़े सीनिया दे अंदर सैयदना अली दा प्यार रखे है, सैयदा फातिमा दा प्यार रखे है। ये जन्नती सरदारां दी वालिदा, जन्नती सरदारां दे वालिद सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जरा अगली बात पे गौर फरमाना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन्हां दी शादी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल कर दी है। रवायत मुस्नद अहमद बिन हंबल दे अंदर मैं पढ़ी है, नबी अलैहिस्सलाम ने शादी की थी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल कोई महंगी कोठी भी नहीं, कोई बंगला भी नहीं, कोई सवारी भी नहीं। शोरकोट दे बासियों अपनी बेटी दी शादी नबी पाक ने सिर्फ अकीदे दी बुनियाद ते कीती है, सिर्फ नमाज दी बुनियाद ते कीती है। और लोगों इस दरसे कुरान दा फायदा ताई है, अकीदे दे बुनियाद ते अपनी बच्चियां ते भैणां दी शादी करया करो। यार वैसे बड़ी अजीब गल है, तुसी डाकू नाल रिश्ता नहीं जे करदे, चोर नाल रिश्ता नहीं जे करदे, डकैत नाल रिश्ता नहीं जे करदे, किसी शराबी नाल रिश्ता नहीं जे करदे, ते तुहानू किसी ने मसला नहीं दसिया। सब उलमाए कराम ने लिखिया है, जेड़ा पक्का बेनमाज है चोर नालों भी बदतर है, डाकू नालों भी बदतर है, रफ्तन नालों भी बदतर है, शराबी नालों भी बदतर है। मैं रोजाना नहीं ना ते 2-3 दिन छड़ के एक टेलीफोन रोज सुनना, अजीजा रो रही है ते आंदी है कारी साहब मेरे लिए दुआ करियो, मेरे अब्बे ने कोठी वेखी है, मेरे अब्बे ने पैसा वेखिया, एक बद अकीदा बेनमाज दे अगे ला के मैनू टोर दिता है, वह मैनू शिरक ते मजबूर करदा है। मैं नमाज पढ़दी हाँ, रफल दैन करनी है तो मेरा मजाक उड़ांदा है। लोगों मैं फैसलाबादी तालिब इल्म हाथ जोड़ के कहंदा जे पैसे की लालच नहीं करनी, मकान की लालच नहीं करनी, सब तो पहले अकीदा वेखिया कर, नमाज वेखिया कर। नबी पाक ने अकीदे ते नमाज की बुनियाद ते सैयदना अली नाल शादी की है। अजे शादी नूं चंद हफ्ते गुजरे ने कि मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा घर दे काम काज करदियां ने, उन्हां दे हत्थां ते छाले पै गए, उन्हां दे हत्थां ते सोजिश हो गई ते सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद खूह चो पानी कढ़दे ने, डोल कढ़दे ने, सीने च दर्द शुरू हो गई है। एक दिन दर्द ने निढाल कर दिता ते सैयदा फातिमा दे हत्थां ते छाले ज़्यादा पै गए। सैयदना अली फरमांदे ने फातिमा अपने बाबा को चले जाओ, नबी अलैहिस्सलाम को माले गनीमत चो कैदी आए ने, कोई लौंडी ते गुलाम लै आओ, कोई खिदमत गुजार लै आओ जेड़ा चक्की चाटा पी दिया करे, कोई खूह चो सानू पानी दे डोल कढ़ दिया करे। सैयदा फातिमा टुर गईयां और शोर कोटियो, नबी पाक अपनी बेटी नाल प्यार ही बड़ा करदे ने। मैं हदीस अंदर पढ़िया नबी पाक अपनी जगह तो उठ जाते, चंद कदम आगे बढ़ते, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे मत्थे ते बोसा देंदे ते नबी पाक सैयदा फातिमा नू अपनी जगह ते बिठा देंदे, क्योंकि सैयदा फातिमा दी भैन भी कोई नहीं ते सैयदा फातिमा दा भरा भी, ते जेड़े भरा हो ना भरा, और गल सुनो अपनियां जुबानां ठीक करो। अल्लाह दियो बंदियो भैणां नू गालां कढ़दे जे, अल्लाह दियो बंदियो भैणां दा हक मार के बैठे जे, जायदाद चो भैणां नू हक नहीं जे देंदे।
اللہ دی عزت دی قسم وہ بندہ کدی عزت نہیں جے پا سکدا جنوں بھین دی بد دعا مل گئی، بیٹی دی بد دعا مل گئی۔ شادی تو پہلے شادی تو بعد انہاں نال محبت کرو، پیار کرو، احترام کرو، اے تواڈے نبی پاک دی سنت ہے۔ خیر نبی علیہ السلام نے بڑی محبت فرمائی تے نبی پاک فرماندے نے فاطمہ بیٹے کیڑے کم واسطے آئیاں جے؟ تے سیدہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی میں خاموشی اختیار کیتی ہے، نظراں جھک گئیاں نے، گل ہی کوئی نہیں کیتی، خالی اٹھ کے واپس ٹر گئیاں نے۔ حدیث اندر میں پڑھیا ہے سیدنا علی فرماندے نے فاطمہ لے آئیاں جے کوئی خدمت گزار جڑا گھر دے کام کر دوے۔ سیدہ بی بی فاطمہ فرماندیاں نے علی میں تے اکھ چک کے اپنے ابو دے نال گل بھی نہیں کر سکی، اینا شرم جے، اینا ادب و احترام جے باپ دا۔ لیکن اج ویکھ لو اسی کالج دی تعلیم دے خلاف نہیں، اسی یونیورسٹیاں دی تعلیم دے خلاف نہیں، لیکن ویکھ لو جوان بچیاں اللہ دی قسم باپ دا بڑھاپا رول دیتا ہے، بھرا جڑے نے انہاں دی عزت خاک اندر ملا دیتی ہے۔ نہ میری بیٹی باپ دا حیا کرنا ہے، بھراواں دا حیا رکھنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج سیدہ فاطمہ نو بازو تو پکڑیا تے دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلے گئے۔ گل سنیا جے سیدنا علی نے حضرت فاطمہ دے بارے دسیا، اللہ دے نبی ہتھاں دے چھالے بن گئے نے، میرے سینے 'چ بہت زیادہ درد ہے۔ تے نبی پاک نے ساریاں گلاں سنیاں تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا ہے فاطمہ بیٹے میں تینوں کوئی خدمت گزار لونڈی غلام یا نوکرانی یا نوکر نہیں دے سکدا۔ اے مسجد نبوی جڑے طالب علم صحافے صفا پڑھدے نے، جے صبح دا ناشتہ کر لیندے نے تے شام نو بھکھے رہندے نے، جے شام نو کھانا کھا لیندے نے تے صبح بھکھے رہندے نے۔ بیٹی میں تانوں کچھ نہیں دے سکدا، اے مال غنیمت دے قیدی فروخت کر کے میں انہاں تے خرچ کرنا ہے۔ شور کوٹیو زندگی دا کوئی پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ ایک میرے طالب علم دی گل یاد رکھیا جے، اللہ دی قسمیں مدرسے دے طالب علماں نال پیار کریا کرو، مدرسے دے طالب علماں نال محبت کریا کرو۔ جڑے بچے اپنے علاقے چھڑ کے قرآن پڑھ دے نے، حدیث پڑھ دے نے، ناو صرف پڑھ دے نے، دین پڑھ دے نے، فقہ اصول فقہ پڑھ دے نے، انہاں بچیاں دے خرچ کریا کرو۔ جڑا بندہ طالب علماں نال پیار کردا ہے، انہاں لئی دعا کردا ہے، انہاں تے خرچ کردا ہے، اللہ آئیاں مصیبتاں ٹال کے اس بندے واسطے غیب چوں دے رزق دا اہتمام فرما دیندے نے۔ یار اے سنت تانوں بڑی یاد ہے کہ رفع الیدین نبی پاک نے کیتا ہے، کرنا چاہیے۔ آمین بالجہر نبی پاک نے کہنی چاہیے، پیرنا پیر نبی پاک نے لگانا چاہیے۔ اے سنت یاد نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو خالی لٹا کے دے طالب علماں دا خیال کیتا ہے، حدیث دے طالب علماں دا خیال کیتا ہے، جڑے دور دراز تو 9 مسلم صحابہ مسجد دے اندر تعلیم حاصل کردے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میں انہاں دا خرچہ پانی کرنا ہے۔ خیر سیدہ فاطمہ بھی خالی چلی گئیاں، سیدنا علی بھی ٹر گئے۔ ایتھے تہاڈے نال ایک ہور گل بھی میں کرنی چاہنا، سیدنا علی تے سیدہ فاطمہ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تانا نہیں ماریا سیدنا علی نو، علی میری بیٹی دا کی حال کر دیتا ہی، ویخ کم کر کر کے ہتھاں دے چھالے پہ گئے۔ کوئی تانا نہیں ماریا سیدنا علی نو غربت دا، کوئی تانا نہیں ماریا کہ بی بی زہرا گھر چ کام کر دیاں نے۔ شادی تو بعد جے بیٹی اپنے گھر کام کرے تے کرن دیو، 7 جیاں دا آٹا گن دیئے، 8 جیاں دی ہانڈی پکاؤں دیئے تے پکان دیو۔ اللہ دیو بندیو اس گل تو نہ پریشان ہویا کرو کہ سارے گھر دے کام ساڈی بچی کر دیئے۔ یار میری بچی دی عزت سیدہ فاطمہ نالوں تے زیادہ نہیں، میری بہن دی عزت کو سیدہ فاطمہ نالوں تے زیادہ نہیں۔ نبی دی بیٹی ہو کے اپنے گھر دے سارے کام آپ کر رہی نے تے میرے نبی پاک نے کدی بھی غربت دا تانا نہیں ماریا۔ اور اگلی گل ذرا توجہ نہ سننا، میں تخیلاتی خطابت دا قائل نہیں، میں متن حدیث پڑھ کے ترجمہ کرنا چاہنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں سیدہ دے ہتھاں دے چھالے ویکھے ہون گے، شور کوٹیو مینوں بول کے دسو میرے نبی پاک دیاں راتاں کیویں گزریاں ہون گیاں؟ آخر میرے نبی پاک دے سینے چ بھی دل تڑکدا ہے، میرے سینے چ بھی دل تڑکدا ہے۔ اسی بھی بیٹیاں دے پینا والے ہاں۔ چند راتاں تو بعد نبی علیہ السلام اپنی بیٹی دے گھر گئے، ادھر ویکھیو تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر دوسرا کمبل بھی کوئی نہیں، ایک ہی چادر ہے، ایک ہی کمبل ہے۔ میں حدیث اندر پڑھیا ہے جے سیدنا علی دے فاطمہ اپنا سر ٹک دے نے پیر ننگے ہو جاندے نے، جے پیر ٹک دے نے تے سر ننگا ہو جاندا ہے۔ اوے لوگوں غریب ہونا عیب نہیں جے،
मजदूर होना दिहाड़ी करना ऐब नहीं जे, मिल्लां दे अंदर दुकानां ते मुलाजमतां करना ऐब नहीं जे, हराम खोरी सब तो बड़ा ऐब जे, सूद खोरी सब तो बड़ा ऐब जे, रिश्वत खोरी सब तो बड़ा ऐब जे, चंदा खोरी सब तो बड़ा ऐब जे, फराड ते हराम दा माल सब तो बड़ा ऐब जे। अल्लाह दे बंदो, ए नबी दी बेटी दा घर है ते घर दे अंदर दूसरा कंबल भी मौजूद नहीं। सानू हराम दे पैसियां दे एसी नहीं चाहिए, सानू सूद दे पैसियां दी गड्डी नहीं चाहिए, सानू रिश्वत दे पैसियां दे बेड ते कंबल नहीं चाहिए, साजो समान नहीं चाहिए। ऐ जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी दा घर। और तुहानू किसी ने मसला नहीं दसिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रवायत मजमा ज़वाइद अंदर हसन दर्जे दे नाल मौजूद है, आपने फरमाया एक नौजवान आदमी अपने माँ बाप वास्ते मेहनत करदा है, अपनियां बच्चियां वास्ते मेहनत करदा है, दिहाड़ी करदा है, मजदूरी करदा है, रेड़ी लाउंदा है, किते मुलाजमत करदा है, बच्चियां नू हलाल खवांदा है, माँ बाप नू हलाल खवांदा है। फरमाया जिन्नी देर तक घर वापस नहीं आंदा, अल्लाह एक एक कदम दे बदले उन्होंने जिहाद दा सवाब अता कर देंदे ने। मैं वेखिया वेखो वेखी बड़े बड़े मस्ती घरानियां दे नौजवान सूद दी मुलाजमत कर रहे ने, वेखो वेखी मुआशरे दे अंदर रिश्वत आम हो गई, जुआ आम हो गया, बीमा पॉलिसी आम हो गई, इंश्योरेंस की लानत आम हो गई। ओए लोगों, हराम तो बचो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी शहजादी बेटी और जन्नतियां औरतां दी सरदार सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर दे हालात ने, जे सिर ढकदियां ने ते पैर नंगे, ते जे पैर ढकदियां ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए ते नबी पाक ने फरमाया, फातिमा बेटे मैं तेरे हत्थां दे छाले वेखे ने, ऐ अली मैं तेरे सीने दी सोजिश भी वेखी है। ते आपने फरमाया तुसी मेरे को कोई नुकरानी ते कोई खादम लैन आए सो। आपने इस्लाम ने नहीं आखिया ऐ मैं धागा पढ़ के लिया अपने बिस्तर दे नाल बन लो, ऐ मैं कोई तवीज़ लिख के लिया अपने गले च पा लो। नबी पाक ने कोई छला कड़ा धागा नहीं दिता, बल्कि नबी पाक ने की फरमाया, आपने फरमाया अली ते फातिमा रात नूं सौण लगे 33 वरी सुबहान अल्लाह, 33 वरी अलहमदुलिल्लाह ते 34 वरी अल्लाह की बड़ाई की आवाज़ एडी हौली, 34 वरी फिर बोलो 34 वरी सौण लगे 33 वरी सुभान अल्लाह, 33 वरी अलहमदुलिल्लाह ते 34 वरी अल्लाह अकबर पढ़ना। तुहाडा काम है अंग अंग चों थकावटां ते दर्दां दूर कर देना, रब्बुल आलमीन दा काम है। और नबी पाक ने अपने दमाद नूं भी रब ना जोड़िया, बेटी नूं भी रब ना जोड़िया। लोगो अल्लाह की कसम है, ना असी किसी का प्यो मारिया, ना साडा किसी ने मारिया, साडा किसी ना कोई झगड़ा नहीं। असी आने कुरान दियाँ दुआवां याद करो, मुस्तफा दियां दसियां दुआवां याद करो, सुबह शाम के अज़कार याद करो, रात नूं सौण लग्गियां दे अज़कार याद करो, गमी खुशी के अज़कार याद करो। जेड़ा बंदा साइकिल चलांदा, मोटरसाइकिल चलांदा, जिक्र करदा है ना, पढ़ाई पढ़दा है, इहदे नाल बंदे दा दिल खुलदा है, ईमान दी मिठास मिलदी है, शरह सदर हुंदा है। अल्लाह पाक तू ताकत कुव्वत और गलबा अता करदा है। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, तुहानू पता है किहड़े शहजादे ने, मैं इन्हां दा तुहानू तारफ कराना। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हां दे शहजादे बेटे का नाम है सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत हुसैन दे बेटे का नाम है ज़ैनुल आबिदीन, जिन्होंने बीमारे करबला के आ जाता है रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे ने मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह दे बेटे ने जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते ने, जेड़ा बंदा तवज्जो रखना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़दा है, की पढ़दा? अद्धे बोल दे अद्धे चुप। ए किताब अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे वास्ते मैं मंगाई है, इहदे अंदर मैं 8 सफ़े लिखे ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दे बारे। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, जेड़ा बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दा विरद करदा है, अल्लाह पाक इस कलमे दी बरकत दे नाल उस बंदे दियां सब जरूरतां पूरियां फरमा देंदे ने। ओए लोगो, छल्ले कड़े धागे, कदी इत्थे सजदा कदी इत्थे सजदा, सजदा इको रब नूं करो, सुबह भी दुआ पढ़ो, शाम भी अज़कार पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। मैं एक आलम दा वाक़या इस किताब अंदर लिखिया है, वो आंदे ने मैनूं दीन पढ़दियां पढ़ादियां, दीन दियां गल्लां करदियां करांदियां तकरीबन 35 तो 40 साल गुजर गए ने।
आंदे ने पूरे दीन दे अंदर अगर किसी बंदे ने अपने हालात बेहतर करने होण ना, तरक्की करनी होवे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला रज रज के पढ़ना ओदा काम है। तरक्कियां दे सारे दरवाजे खोल देना रब्बुल आलमीन दा काम है। यार साडा जुर्म है वे असीं आने आ नबी पाक दे दसे अज़कार पढ़ो। अच्छा हुण तुसीं कहोगे शेख साहब मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़िया, पुत्तर नहीं मिलिया, सेहत नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, कारोबार नहीं मिलिया, मसला हल नहीं होया। साढ़े च खराबी पता की है, असी पढ़ते हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, कसरत दे नाल पढ़ो। मिसाल दे तौर पे कल की वार है? सोमवार। कल तुसी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 100 वारी पढ़िया, मसला हल नहीं होया, अगले दिन 200 वारी पढ़ो। यार वेखो ना, बल्ब लगे ने माशाल्लाह 7 8 9 10, जे 6 बल्बां नाल लाइट पूरी ना होवे ते बल्ब वधाई दे ने कि घटाई दे ने? हौली बोलियो। अच्छा 3 पखियां ना हवा पूरी ना होवे, पखे वधाई दे ने कि घटाई दे ने? ते बंदा बीमार हो जाए, 2 गोलियां ने शिफा ना होवे ते दवाई वधाई दी है कि घटाई दी है? ते जिक्र भी वधाया करो। हाँ जिक्र वारी पता की आंदे हो? हाँ रासक साहब आए सी फैसलाबादों, एक पढ़ाई दस के गए ने, पढ़ के वेख लेने। रब भी आंदा वेंदा ही नहीं सारी जिंदगी, वेखना तो की है। और लोगों तदाद वधाओ, इत्थों शैतान दाल आंदा जे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना अपना वक्त ज़ाया करो, ना अपने उलमा का वक्त ज़ाया करो। नौजवानों तुसी अजे बड़ी जिंदगी गुजारनी है। मेरे बाबियो तुहाडा आउण वाला वक्त बुढ़ापे वाला बड़ा हसास वक्त है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ते रहा जे, रब उस बंदे की कंड नहीं लगन देंदा। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कोई छला कड़ा धागा नहीं दिता, उम्मत नूं जिक्र दिता है। फिर मैं क्यों ना कमा, अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा लगदे। मैनू बहुते आवाज़ थोड़ी थोड़ी है, मेरे कल्ले की आवाज़ थोड़े नाल बहुती है। अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। भी दुआ मेरे अंदर लिखी है, जिन्नियां दुआवां मैं सिखाइयां ने अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब अंदर मौजूद ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को बुलाया, तो बुला के पता की किया? तवज्जो सुन कर जे। आपने ये नहीं किया हसन पुत्र आ मैं सारी रात धागा पढ़ता रहा मैं, पुत्र नूं अपने गुट ते पा ला। ऐ मैं छला पढ़ के लिया पुत्र पा लै, ऐ मैं तवीज़ लिख के लिया गले च मंगा लै। नबी पाक ने फरमाया हसन तैनूं मैं एक दुआ दसना, ये दुआ बड़ी आलीशान ही, इस दुआ नूं वितर दी नमाज अंदर पढ़िया कर। नबी पाक ने सैयदना हसन नूं दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा हदिना फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फीमा तईद वक़नी शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़दी फला युक़दा अलैक। अज़रा एदी तफसीर ते दा तर्जमा ते तखरीज किताब अंदर देखना। ये पूरी दुआ पुकार पुकार के कह रही है, लोगों शिरक ना करया करो, लोगों गैरां अगे ना डिगया ते झुकया करो। हदायत भी रब देंदा है, सेहत भी रब देंदा है, हिफाजत भी रब करता है, बरकत भी रब देंदा है, ते गूंज पा दियो इज्जत भी तबारक रब्बना व तालीद। बरकत वाली जात भी अल्लाह दी है ते बुलंदी वाली जात भी अल्लाह दी है। और मेरे प्यारे भाइयों ला छला ता वला कड़ा ता वला धागा ता, खुदा दा वास्ता जे कुरान दियां दुआवां याद कर लो। आ वेख लो, एक हाथ च मैं रब दा कुरान फड़िया, दूजे हाथ च मैं नबी पाक दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान फड़िया। तरला समझ लो, वक्त ज़ाय ना करो। बच्चियों अज़कार पढ़ो, बच्चियों अज़कार पढ़ो, सुबह शाम दियां दुआवां याद करो। यार वैसे मैनूं एक छोटी जी गल दसो, ये भी जुर्म हो गया कि लोगों को कहिए कि कुरान दियां दुआवां याद करो। यार साडा ये जुर्म है कि असीं आने नबी पाक दे दसे होए अज़कार याद करो। जिस नबी पाक दे वाणा अंदर शिफा, जिस नबी पाक दे लुआब अंदर शिफा, जिस नबी पाक दे पसीने अंदर शिफा,
تے جڑے کلمے نبی پاک دی زبان چوں نکلے نے انہاں کلمیاں اندر کنی شفا ہوئے گی. میں صحیح بخاری شریف اندر پڑھیا ہے ام سلمہ بیان کر دیاں نے مدینے اندر لوگ بیمار ہو جاندے دوائیاں کھاندے صحت نہ ملدی تے پتہ کی کر دے پیالے چ تھوڑا جہا پانی پا کے زمزم پا کے یا سادہ پانی پا کے میرے حجرے دے باہر آ جاندے. صحیح البخاری میرے کو نبی پاک دے چند وال سن میں پیالے چ نبی پاک دے وال ڈبو کے کٹ دیندی بیمار پانی پی لیندا اللہ اپنی طاقت تے نبی پاک دے والاں دے برکت دی وجہ تو بیمار نو شفا عطا فرما دیندے. یار مینوں ایک گل دسیا جے ٹائم ہی صبح دا ہوئے ٹائم ہی شام دا ہوئے یا سون لگے بستر تے لیٹے ہوئیے صبح دا ٹائم ہوئے تے زبان تے اذکار ہون جڑے اذکار اللہ دے نبی پڑھ دے رہنے کنی عزت دی گل ہے یار. 70 سال دے بزرگ نے انہاں نو صبح میں الحمدللہ 2-2.5 سال محنت کر کے نا اے جادو سے بچاؤ کے اذکار نماز کے بعد کے اذکار دکھوں سے بچاؤ کے اذکار انبیاء کے اذکار استغفار کے اذکار یعنی تقریباً 22-23 دے قریب اذکار اندر جمع کیتے نے جن دے اندر زندگی دے تمام مسائل دا حل موجود ہے. اللہ دیو بندیو اپنی شادی شدہ بھیناں تک کتاب پہنچاؤ اپنیاں بیٹیاں تک کتاب پہنچاؤ اینو اپنے بیڈ تے رکھو اپنے گھر اندر رکھو صبح شام پڑھو اے دی اندر برکت ہے اے دی اندر رحمت ہے اے دی اندر میرے پیغمبر دے شفا والے کلمات نے کیونکہ ساری زندگی میرے پیغمبر نے امت نو اللہ دے نال جوڑیا ہے. اچھی بولو قبراں دے نال جوڑیا. تانوں اس مسئلے دا پتہ کہ نبی پاک دے بڑے پیارے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی قبر کتھے وے مدینے کتھے وے اچھی بولو پھر بولو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے دی شہادت تو بعد کم از کم 8 سال زندہ رہنے مدینے چ رہنے تے بڑے بڑے دکھی صحابی آئے کدی نبی پاک نے اے نہیں سی آکھیا میرے چاچے دی قبر تے پکڑ لے کے ٹر جا کو حلوہ لے کے ٹر جا کو کھیر لے کے ٹر جا اللہ تینوں تاں صحت دے گا. جیڑا بھی نبی پاک کول آیا ہے آپ نے فرمایا تیرا آ مسئلہ ہے آ دعا پڑھنا تیرا کم ہے رحمتاں دے دروازے کھولنا رب العالمین دا کم ہے. اوے حسن و حسین شہزادے انہاں دا تانوں پتہ ہے بڑے ہی سونے سن اینے سونے سن. میرے ال ویکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ دے بڑے بیٹے سر دے واڑ گردن کندھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوروں چل دے ہوندے انجی لگدا سی گویا کہ اللہ دے نبی چل دے آ رہے ہیں. چہرہ نبی علیہ السلام نہ بڑا مل تھلڑا تڑ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی پاک نہ بڑا ملدا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اندیشہ رہندا سی کہ میرے شہزادیاں نو کتے نظر بد نہ لگ جائے. ایتھے ایک مسئلہ اور سن لو جیڑا بندہ پرلے درجے دا چور ہوئے گا نا ڈکیٹ ہوئے گا شرابی ہوئے گا انہوں شیطان جن کچھ نہیں کہے گا. کیوں وہ تے اللہ دی نافرمانی چ پہلے ہی لگا ہے انہوں چھڑن دی کی لوڑ ہے. شیطان جن تنگ کر دے جے نمازیاں نو دینداراں نو مسجد اندر انہاں نو اکساندے نے اوئے یہ تیری گاہکی دا ٹائم ہے بیوقوف ہے مسیتے کی لین جانے کوئی نہیں زور اثر نہ پڑھ لی کوئی نہیں اثر مغرب نہ پڑھ لی. میرے پیارے بھائیو نماز نال دغا نہ کرو نماز نال دغا نہ کرو. جیڑا بندہ نماز چور ہے اللہ دی زندگی دی برکت ہی ختم کر دیتا ہے. میں تے ولیاں دے بارے پڑھیا انہاں آکھیا جیڑا پکا بے نماز ہو تو بس بدبخت نو مسلماناں دے قبرستان اندر دفنانا ہی نہیں چاہیے. تے جیڑا بندہ نمازی ہوئے عقیدہ توحید ہوئے تے او دی زبان تے نبی پاک دے دسے اذکار ہون اللہ پاک دی دنیا میں جنت بنا دیتا. حسن و حسین نو نبی پاک دا نا اندیشہ سی نظر بد نہ لگ جے کی کر دے انہاں دی کلائی تے کوئی نبی پاک نے دھاگا نہیں بنیا کوئی کڑا نہیں پایا بلکہ نبی پاک سامنے بٹھا کے پتہ کی آندے
उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हामातिन व मिन कुल्लि ऐनिन लामा। ऐ भी दुआ मेरे अंदर लिखी अपने बच्चियां ते जाके दम करया करो। ऐ मेरे शहजादियो मैं तुहानू अल्लाह दे कामल कलमियां दी पनाह अंदर देना। मेरा अल्लाह तुहानू शैतान तो भी बचावे, मेरा अल्लाह तुहानू नजरे बद तो भी बचावे, ते मेरा अल्लाह अपने कलमियां दी बरकत दे नाल तुहानू जहरीले जानवरों तो भी बचावे। नबी पाक फरमांदे ऐ जिहड़ी पढ़ाई पढ़ के मैं तुहानू दम कीता, यही पढ़ाई पढ़ के सैयदना इब्राहिम इस्माइल नू दम करदे सन ते हजरत इसहाक नू दम करदे सन। जरा मैनू सबक सुना दियो अहले बैत, ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा, सीने ठंड पाओ, अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा। ते कोई कहो ना कि फिर रोंदे क्यों नहीं जे, आ क्यों नहीं जे करदे, उन्होंने कहो यार आ कुरान दे 30 पारे सानू सबर दा हुक्म करदे ने, असी रब दे कुरान दे बज्जे लोग, असी अपनी मनमानी नहीं करदे, ना शिरक कर सकने ना बेसबरी कर सकने। जेड़ा सैयदना अली दा मुनकर लामती है, जहन्नमी है, जिंदीक है, ओदा मेरे मसलक मेरी जमात ना कोई ताल्लुक नहीं, परले दर्जे दा खारजी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सैयदना अली दी हुब भी अता कीती है, बीबी फातिमा दा हया भी अता कीता है, हसन हुसैन दा प्यार भी अता कीता है। ताई ते असी नगर नगर गली गली ये कह रहे हैं अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा। आखिरी गल सुनो फिर गल खत्म करिए। एक लंबे सफर ते मैं प्रोग्राम ते इंशाअल्लाह पहुंचना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे अली, सैयदना अली दे बेटे हुसैन, हजरत हुसैन दे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, इन्हां दे बेटे मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह, दुआ करो अल्लाह इन्हां दियां कब्रां नूर नाल मुनव्वर फरमाए। मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह दी सवारी गवाच गई, सवारी गुम हो गई। तवज्जो रखियो, सवारी बड़ी महंगी सी ते सवारी बड़ी कीमती सी, प्यार बड़ा सी सवारी नाल। ये मैं कशफुल गुम्मा अंदर भी वाकया पढ़िया है। ते हजरत मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह पता की आंदे, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दे पोते अल्लाह नाल गल्लां करदे ने। गल सुनियो, अपने रब नाल गल्लां करदे करदे आंदे ने या अल्लाह जे मेरी सवारी मिल गई, अल्लाह मेरी सवारी वापस कर दियो, लुटा दियो, तेरे हुक्म ना गवाची है, तेरे हुक्म ना लभनी है, अल्लाह मेरी सवारी वापस कर दियो। जे मेरी सवारी मैनू लभ गई तो मैं तुहाड़ियां इन्नियां तरीफां करांगा, इन्नियां तरीफां करांगा, इन्नियां तरीफां करांगा, अल्लाह मैं तुहानू राजी कर देंगा। ये नहीं किया मैं अपने दादे की कबर ते कुक्कड़ लैके जावांगा, ये नहीं किया मैं अपने अब्बा जी की कबर ते खीर दी एक परात या हलवे की देग लैके जावांगा। यही किया अल्लाह ताला जे तुहाडे हुक्म ना मिल गई तो मैं इन्नियां तरीफां करांगा, मैं अल्लाह ताला तुहानू राजी कर देंगा। शोर कोटियो सारे इंशाअल्लाह तहज्जुद गुजार बैठे जे, फजर दे नमाजी बैठे जे। कदी कदी रब नू पता की क्या करो, जिद कोल पुत नहीं वो कहे अल्लाह अपनी रहमत ना पुत दे दे, जिद को सेहत नहीं वो कहे अल्लाह तेरे दर तो इलावा दर कोई नहीं, अपनी रहमत ना सेहत दे दे, जिद को कारोबार कोई नहीं कभी अल्लाह अपने फजल ना मैनू इज्जत का कारोबार दे दे। सारी जिंदगी मैं तुहाड़ियां इन्नियां तरीफां करदा रवांगा, आके मरन तो पहले पहले मैं तुहानू राजी कर देंगा। या अल्लाह मैं सारी जिंदगी तुहाड़ियां तरीफां करदा करदा तुहानू करने वाले काम ने रब राजी करो। अच्छा अल्लाह दा करना। चंद दिन गुजरे तो सैयदना मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह दी ऊँटनी मिल गई, सवार हो गया। 3-4 दिन गुजरे, अजे में शेख साहब बैठे ने, इधर मेरा भरा बैठा है, वो सुनते हैं पे जो हजरत दुआ पे करते सन, तो वो कह लगे हजरत जी तुसी आंदे सो कि ऊँटनी लभी तो इन्नियां तरीफां करांगा, इन्नियां करांगा कि अल्लाह नूं मैं राजी कर दांगा, तो रब नूं राजी नहीं जे करना। तो सैयदना मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ओए कर्मा वालिओ मैं तो रब उदन ही राजी कर लिया सी जिदन मेरी ऊँटनी मैनू मिली सी। पुछया जी वो किवें? फरमान लगे दूरों जो मेरी ऊँटनी ते मेरी नज़र पई सी ते मैं वेंदियां ही सब तो पहले आखिया सी अल्हम्दुलिल्लाह। की आखिया सी? गूंज पा दियो, की आखिया सी? अल्लाह गवाची भी तेरे हुक्म नाल है, लब्बी भी तेरे हुक्म नाल है, ते अल्लाह मैं तरीफां भी तेरियां ही करना वा। लोगो
اہل بیت دا وظیفہ جے الحمدللہ، غریب ہو، تنگ دست ہو، کسے بیماری چو کوئی پریشانی جے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں تے صحیح ابن حبان چ روایت پڑھی ہے، بابا جی آدم نو جدوں جنت چو کڈیا دنیا تے آئے، کھبے سجے ویکھیا ماحول چینج ہو گیا تے حضرت آدم سب تو پہلے آندے نے الحمدللہ۔ پہلے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیا، میں حوالے دا ذمہ دار۔ پہلے بابا جی آدم نے زمین تے آ کے اللہ اکبر نہیں پڑھیا، سبحان اللہ نہیں پڑھیا، سب تو پہلے پڑھیا الحمدللہ۔ تینوں رب 5 سال پوت نہ دوے، 10 سال صحت نہ دوے، کدی کسے ٹھیری دے، کدی کسے ٹھیری دے، کدی کدے سجدہ کرنا ہے، کدی کوئی تویز پاننا ہے، کدی کوئی تویز پاننا ہے۔ اب میں ایک بندے دا تویز کھولیا کینچی دے نال، او دے وچ پتہ کی لکھیا؟ یا علی یا فرعون یا حمان۔ لوگو تانوں رب دا واسطہ فرقہ وریت دی اینک اتارو، انہاں حقیقتاں نو سمجھو، انہاں سچائیاں نو سمجھو۔ ساڈی دعوت قرآن و سنت دی دعوت ہے، ساڈی دعوت رب دے قرآن دی دعوت ہے۔ تے اج دا جڑا میرا درس ہے نا، کدی اپنا دل نہ تھوڑا کریا کرو کہ اسی پتہ نہیں حسین نو ماننے ہیں کہ نہیں مانتے، حضرت علی نو ماننے ہیں کہ نہیں مانتے۔ رب دی قسم جہو جہا اسی ماننے ہیں یہو جہا کوئی من سکدا ہی نہیں۔ ساڈیاں جوانیاں انہاں دی عزت تے قربان، ساڈیاں جوانیاں انہاں دی عقیدے تے قربان۔ اہل بیت یہ جتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ گونج پا دیو ہمیں یہ جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ جی ہوڑی بولے تو میں پھر شروع کر دینا۔ اہل بیت یہ جتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ اے لو ماشاءاللہ، اے کتاب الاذکار، پتہ نہیں تہاڈی شور کوٹیاں دی قسمت ہی بڑی پیاری ہے۔ ایدہ ایک ایک صفحہ گفٹ پیپر ہے، یعنی 3 رنگاں دے اندر تھلے مکمل ہر حدیث دی تخریج، ہر حدیث دا حوالہ، ہر دعا کتھوں نقل کیتی ہے، حدیث نمبر، اے ساریاں چیزیں دے تے نوٹ نے۔ یہ میری تقریباً 2.5-3 سالہ محنت دا خلاصہ ہے، انشاءاللہ باہروں تانوں مل جائے گی۔ چونکہ کتاب دا ایک ایک صفحہ 3 رنگ جی شائع ہویا ہے۔ یہ کتاب قدرے مہنگی ہے، 350 دی 400 دی ہے، لیکن میں تانوں ویچن نہیں آیا، صرف یہ ہدیہ 200 روپیہ رکھیا ہے تاکہ یہ کتاب بار بار چھپ دی رہے۔ چند کتاباں باہر موجود نے، سارے ساتھی حاصل کرو، پڑھو، بچیاں نو دیو، بیٹیاں نو دیو۔ ایک دعا کر لو، اللہ ذکر تے زندہ رکھیں، اللہ ذکر تے موت نصیب فرمائیں، اللہ ذکر تے زندہ رکھیں، اللہ ذکر تے موت نصیب فرمائیں، اور جنت دے اندر امام الذاکرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی بھائی بیٹھ جاؤ، دعا کر کے جاؤ۔ اہل عرب کو برا بلا کہنا کیسا ہے؟ بہت بری بات ہے۔ عرب میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اس پوری قوم کا حیا کرنا چاہیے۔ باقی ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور بعض برے اعمال والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ حقیقی اہل عرب کون ہیں؟ حقیقی اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو قحطانی ہیں وہ بھی سارے عربی ہیں، اور اسی طرح کچھ مستعرب ہیں، یعنی جو باہر سے آ کے عرب میں انہوں نے شادیاں کی، ان سے آگے جو نسل ہے ان کو بھی عربی کہتے ہیں۔ آج کل اہل عرب خاص طور پر نشانے پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اہل توحید ہیں، اس لیے کہ وہ اہل توحید ہیں، وہ شرک نہیں ہونے دیتے، اس لیے وہ سب کو پریشانی ہے، مصیبت ہے کہ یہاں پر شرک نہیں ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کی نسلیں کہاں؟ ماشاءاللہ ریاض میں بھی موجود ہیں، مدینہ بھی موجود ہیں۔ میں ریاض جاتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، مدینہ شریف میں ملتا ہوں، مکے میں ملتا ہوں، صحابہ کے بیٹوں سے ملتا ہوں، آل رسول اہل بیت سے ہم ملتے ہیں۔ اللہ دی قسمیں تو میں مبارکباد دینا، جو عقیدہ اللہ پاک نے اتھے انہوں نے عطا کیتا ہے، وہی عقیدہ اللہ پاک نے پاکستان جو سانوں عطا کیتا ہے۔ میں تقریر چاہے نا حضرت فاطمہ دی بہن بھی کوئی نہیں، مطلب یہ سی کہ زندہ کوئی نہیں۔ باقی نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں سن؟ 4۔ ایک قرآن اندر بھی ہے، حدیث اندر بھی ہے، اور وڈیاں وڈیاں جیڑیاں کتاباں نے نا دوسرے ساتھیاں دیاں، انہاں دیاں کتاباں بھی حوالے موجود نے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈا آئیدہ سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔